So, so what is the main purpose of using window function? Can anyone tell? Like our aggregation function हम use करछो, then what is the need of window function? Sir, for analytical purpose, window function are faster, sir. Okay. माने difference कौन ଅଛି actually basically aggregation function हम use करिबा then ये जो window function use करिबार माने benefits टा कौन अछि? Sir, aggregate partition by function. inbuilt आछि sir. Yes, Okay. sir. Hmm. Then aggregate function ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ତ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ୟୁଜ କରିବା ସେଇଟା ମଷ୍ଟ ସାର୍ ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ Hmm. ୱିଥ କଲମ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି ସାର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ସବୁ କଲମ ଯାକ ଦେଖିପାରିବାନି ଗୋଟେ ହି କଲମ ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରୁଛୁ ମାନେ ପାର୍ଟି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ତ ସେଇଟା କଣ ସାର୍ with the along with the all the columns ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାର୍ ସେ କଲମ ଟା ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ apply କରୁ। Correct, correct. Okay. So this is the major difference we can say. जोटा कि हमें जदि हमें कहबा एक्सप्लोर करिया चाहिबा सब जगह कॉलम को एक्सप्लोर करिया को चाहिबा देन वी कैन यूज विंडो फंक्शन ओके जोटा कि विंडो फंक्शन पे बेटर लाइक विंडो फंक्शन यूज करला हमें ओटा देखि एंड ए जो एक्स्ट्रा फंक्शंस अछि रैंक हो डेंस रैंक हो फंक्शंस हमें ओनली वी कैन वर्क बेस्ड ऑन द लाइक रैंक जो यूज करछु हमें कि हमर रो नंबर यूज करले किछि बट हमर जदि माने जेंति कहया गले कोन सेटा ଗୋଟେ लास्ट 7 days केते सेल्स ହେଇଛି all these things ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା calculate କରିବା try କରିବା then we have to use that window function okay so basically it's a window function ମାନେ ଗୋଟେ window ଉପରେ ସିଏ ତମର ଗୋଟେ window ମାନେ କଣ ଗୋଟେ set of records ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦଉଛେ କଣ କାହା ଉପରେ group by order by କରୁଛେ select the row number then space over ଦଉଛେ then ଦଉଛେ କଣ partition by this column then order by right तो से ऑर्डर बाय कला द्वारा से कौ करछि ना सेही रेकॉर्ड्स गुडाको सेही रेकॉर्ड्स ऊपर से फंक्शन विंडो फंक्शन टा अप्लाई करछि ओके सो आमी देखिबा एटा दैट यू हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन एसक्यूएल सो बेसिकली आमी देखियो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट यूजिंग पाइस्पार्क ठीक अछि लेट्स सी ओके आई विल टेक द सेम data set employee department because this is very you know helpful for you employee and department data set okay so window function by what you have to do from PySpark.sql window import window okay first what you have to do तुम first window को first ताकू import करिया पड़ो okay and आमे एठी कोन करबा let's say आमे एठी बाहर करबा department wise कहारो rank केते अछि okay माने मैक्सिमम रैंक माने कोन मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज कहार सैलरी अधिक अछि ओके दैट इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग सो विंडो इंपोर्ट कर देले ठीक अछि let me import it first then I think I'll write it then मु कोन करिबि ना गोटे विंडो फंक्शन जहा अछि सेम जिंस हम ठीक माने जो ओवर भितर हम जहा लिखिबा that will be first define okay window dot partition by okay automatically से populate सब कर दोछि okay so that it would be easy for me partition by department name and then order by descending order salary basically हमें चाहूँ ranking करिया पे okay so why I have to do this one ठीक अछि so window is equal to window dot partition by we have to partition by based on the department number then we have to order by and we have to descending of salary then df of employee data frame with column then we have to कौन function हमें गोटे गोटे name create करिबा rank function over window function बेसिकली हमें एटा होची सिंटैक्स जंती एसक्यूएल रे कोन होतले मतलब स्पेस दोथिले एठी गोटे डिफरेंस होची डॉट हमें दोचे रैंक डॉट ओवर ऑफ विंडो जोटा कि हमें लाइक कंप्लीट जोटा डिफाइन करले सेम जिंस भी हमें एठी लिखि परिबा विंडो डॉट पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नंबर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी सेम जिंस भी हमें एठी लिखि परिबा बट गोटे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे रे गोटे कोड को लिखिया पई यू हैव टू
write in this way. Okay. So if I'll write here, if I'll execute this, it will give you the same output. जोटा तमाम SQL ରେ ଦଉଥିଲା, it will give you the same output. Okay. I'll just close this one and I'll try to show you what is the output. And if you see here, the rank is basically for this department number, we have 1, 2, 3. This department number, we have 1, 2, 2. Okay. 4, 5. Okay. 1 2 ପରେ 4 ଆସିଗଲା ବିକଜ ସେମ୍ ରେକର୍ଡ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଟାଇ ହେଇଯାଉଛି ଦିଟା ଭିତରେ ଓକେ ସେମ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ସେମ୍ ରାଙ୍କ ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ରାଙ୍କ ୱିଲ୍ ବି 4 ଓକେ ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ୱି ସୁଡ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ନାଇଁ ମତେ ଏଟା 3 ଦରକାର ଓକେ ସୋ 3 ଦରକାର ମାନେ ୱି ସୁଡ୍ ୟୁଜ ଡେନ୍ସ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନୋ ଅଲରେଡି ସୋ ମୁଁ ସେଟା ବିକଜ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସେମ୍ ସାଲେରୀ ନା ସାର୍ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍କିପ୍ କରୁଛୁ ନା ହଁ ସାଲେରୀ ହଁ ବ୍ୟାକवर्ଡ ଅଛି। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ସେଇଟା ସେମିତି କାମ କରେ ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ସେମ୍ ରାଙ୍କ ଆସୁଛି କି ସେମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ରେକର୍ଡସ ଆସୁଛି ତମର ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବେସ୍ ଗିଭ୍ ଆପଣ ୟୁ ଏଇଟା ସାଲେରୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଲେରୀ ଡିସେଣ୍ଡିଂ। ହୁଁ ସାଲାରୀ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମ୍ ସାଲାରୀ ଆସିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ରାଙ୍କ ଟା ସେମ୍ ରହିବ ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ରାଙ୍କ ଟା ସାଲାରୀଟା ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସାଲାରୀଟା ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କଣ ସେଟା ଆଇଡିଆଲି ଥର୍ଡ ରାଙ୍କରେ ହବା କଥା ଓକେ ମିନ୍ ଆଜ ପର ଆୱାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବଟ୍ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଫୋର୍ଥ କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦଉଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଡେନ୍ସ ରାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ପ୍ରପର ଆଉଟପୁଟ ରାଇଟ୍ ଓକେ ସୋ ସପୋଜ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲାଇକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ नो ତମର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ ଉପରେ ଓକେ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ରୋ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ ବେସିକାଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ରୋ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ ଟା ଆମେ କୋଉଠି ୟୁଜ କରିବା ତ ଯଦି ଆମର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲମ ଉପରେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା ତାର ୟୁନିକ୍ ସବୁବେଳେ ଏଭ୍ରି ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଜେନେରେଟ ଏ ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ନ୍ୟୁ ନମ୍ବର ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ କରିବାର ଅଛି ଏଭ୍ରି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଁ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ରୋ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ ସୋ ରୋ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ ସେ କଣ କରିବ ନା ଅଲ୍ ଯାହା ବି ସାଲାରୀ ଅଛି ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ କରିବ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ସି ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ବାय ଟା ଓମିଟ କରିଦଉଛି ଏଠି ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟିशन ବାय ଓକେ ପାର୍ଟିशन ବାय I'll not put anything I'll directly put row number function okay so basically ये कौन कला salary wise हमको ଗୋଟେ sequence ଦେଇଦେଲା okay first salary second salary third but I will put some descending order yeah descending order salary oh okay partition by कौन करना कि row number ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଲାରୀଟା ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରେ ଅଛି ସାର୍ ତେଣୁ ପାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ ଆସୁଛି। करेक्ट 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 ମୁଁ ସେ କହିଲି ଏଟା ଇନକରେକ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ହଁ ରାଇଟ୍ 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 ଓକେ ସୋ ଠିକ ଅଛି ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି df emp टू नंबर कास्ट value
Okay, no. Dot this must mm, converted. Okay, def of integer. Then ଆମର ଏଟା ଯଦି exploit କରିବା, then I think we'll be getting the correct output. Okay, so now we got the correct output. Like 5,000, 3,000, and all these things, we got the correct output. Okay, so this is how the row number function works. So row number, it will give you a proper sequence. If you want to find out a proper sequence, okay, salary got a proper sequence, or ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ date ର proper sequence ବାହାର କରିବାର ଅଛି, କି employee number ର ଗୋଟେ sequence ବାହାର generate କରିବାର ଅଛି, then we can generate. Okay, then we can generate. ଠିକ ଅଛି। Okay, then we have we can say that lead and lag function. So basically এটা ଆମର lead and lag function ଆମେ use କରୁଛୁ basically date ରେ suppose current record ର ଗୋଟେ data ଅଛି, okay, but ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କି ତାକୁ current record ସହିତ previous record କୁ match କରିବା ପାଇଁ। mostly ଯେତେବେଳେ date case ରେ today's date ର suppose ଆମେ କଣ କରୁଛେ କି ଗୋଟେ sales ଅଛି, okay, କି sensex data ଅଛି, ଆମେ compare କରୁଛେ କି today's sensex value, what is the difference between today's sensex value and previous value, or what is the difference between today's and next year's value, okay। So हम यदि बाहर करूचे, then we have to find out कि हमारा we have to use lead and lag function, okay। So similar way lead and lag function हमें use कर परियो, जैसे lead of that column name, then dot, then over, inside that over you have to put what is the partition by, and what which on which basis you have to partition, and we have to order, okay, that is how also you can find out. So basically these are the window function, but the one thing is like you have to try, this is the approach, like this is the way of your declaring window function in PySpark. First we have to use window dot partition by, you have to give the column, then when order by you have to give the salary, okay, fine. So basically you are taking you are not giving any partition by. So if you are not giving any partition by, so it will considering all the full data, okay. So basically it is not for grouping, it is not grouping, it is taking the full window, like full data frame as a window, and where it is considering salary as the column in the descending order. Based on the salary, you will, the row number will be applied. But if you are putting some partition by, so based on the partition means based on that column value, basically based on that specific category, so your salary will be like your rank function will work. Okay, for one value, what would be the rank? But if we have the five values, then five kinds of order by things will work. Okay, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଛି ତମର, then ତମର ପାଞ୍ଚ ଥର ଯେମିତି ହବ, ଛଅ ଥର ଅଛି କି 10 ଥର ଅଛି, 10ଟା values unique values ଅଛି, then ସେଇ 10ଟାର ୟୁନିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ତମର ଏଇ ରୋ ନମ୍ବର ଫଙ୍କସନ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହବ, ଓକେ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଆସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ବିକଜ ମୋଷ୍ଟଲି ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହଉ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ସେଲ୍ସ ହଉ, ସେଲ୍ସ ର ବି ଆସେ, ଓକେ। ସେଲ୍ସ ଡେଟା ଥିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁଜ ହେଇଥିବ, ସେଲ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଡେଟା, ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅର୍ଡର, ତିନିଟା ଟେବଲ୍ସ ଥିବ, ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଲାଇକ୍ most selling product ଟା କୋଉଟା, okay, or else last 1 month ରେ most selling product କୋଉଟା ଅଛି, okay। So you can say that like କି ମାନେ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ତମେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟାକୁ କେତେ ଜଣ କଷ୍ଟମର ତାକୁ ପରଚେଜ କରିଛନ୍ତି, that you have to find out the count, ସବୁର କାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ଦେନ୍ କାଉଣ୍ଟ ବାହାର କଲା ପରେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କି ଦ ଡେଟ୍ ଟା ଯୋଉ ପରଚେଜ ଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମାଇନସ୍ 30, that also you have to filter। ତାପରେ ତମେ aggregate function apply କଲା ପରେ you will find the count ବାହାର କଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି first କୋଉଟା ଅଛି, okay, like we can find out the maximum count like that।
ବୁଝିଲ scenario ଟା? Okay, so that also you can practice. I'll just put it. ଏଇଟା ଆଗରୁ practice କରିଛ କି sales ଯୋଉଟା କହିଲୁ ମୁଁ sales data? Hello? not exactly ସେମିତିଆ ଡାଟା ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ sir। Okay, fine. So you have to take a sales data ଯୋଉଟା କି ଆମର create a data for your own, okay? Customer, ଯେମିତି customer ID ଥିବ, then ତମର product ID, okay? Date, okay? Transaction date ଏଟା, and then ଆମର price ତାର କେତେ ଅଛି, right? ଠିକ ଅଛି। So you have to take this customer ID, product ID, transaction date, price, ସେମିତି 10ଟା records ତମେ ନବ, then you have to give product, ଯେ product ର ଗୋଟେ table ଅଛି, ଯେମିତି ହଉଛି product ID, product name, category name, okay, so basically product and category ଭିତରେ ତମର minute one relationship, okay, because multiple product can be part of ଗୋଟେ category under ରେ multiple product ରହିପାରିବ, okay, ଠିକ ଅଛି। okay, ତ then ହଉଛି ଆମର କଣ sales data ହେଇଗଲା, then ଆମର customer ID ହେଇଗଲା, okay, these two tables ନିଅ ତମେ, then ତମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କି जो product ID ଟା, ये जो product name ଟା ଅଛି, okay, so basically କଣ ଅଛି, ମତେ କୋଉ product name ଟା maximum sale ହେଇଛି last 30 days ରେ, which product has been sold maximum in last 30 days, okay, which product basically the word, ଏଇଟା ବୁଝିଗଲା, questions ଟା ବୁଝିଗଲା ତମର? Yes, sir. Okay, so first you have to filter out the data, ଯେମିତି transaction date ଅଛି, okay, so transaction date ରୁ ତମେ identify କରିପାରିବ last 30 days ରେ କୋଉ କେତେଟା product sold ହେଇଛି, then based on that ତମେ କଣ କରିବ ନା, ତମେ ୟାକୁ aggregate function apply କରିବ, then product ID ଟା, ସେ product ID ରେ କେତେ ସାରା transactions ହେଇଛି actually, okay, so once ଏଟା ସେ count ବାହାର କଲା ପରେ then you have to find out which is the maximum based on that, ତା ଉପରେ the maximum value apply କରିବ, okay। ଠିକ ଅଛି, so this is the task for you, ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चंस ଆସିବ इंटरव्यू ରେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ, ଓକେ, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ ର इंटरव्यू क्वेश्चंस ରେ ଆସିବ, ସେ ଯୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ମାନେ ଇଟ୍ସ ଏ काइंड ऑफ क्वेश्चन ଯୋଉ ଟାଇପ ର, ଓକେ, ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଟେबଲ, ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ଓକେ, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू रे आसे, काहे कि ना इट मे बी सेल्स प्रोडक्ट हे पारे, एम्प्लॉय हे पारे, कि कुछ भी हे पारे, डिपार्टमेंट हे पारे, एनीथिंग, बट they will give you two types of table and they will tell you like in the data modeling in type of way, then you have to join the tables and find out the product name, ନହେଲେ ଥିବ କି କହିବେ କି based on the category wise कि ତମର କୋଉ product ଟା ମାନେ highest selling, କୋଉ category ଟା highest selling ହେଇଛି, so how to get the category name, you have to join, you have to find the category name, based on the category name you have to calculate the count, then on the top of that column you have to find out the maximum, right? So ସେମିତି ତମକୁ apply ଗୋଟେ one step by step like ଦେଖିକି apply କରିବାକୁ ପଡିବ, so you can practice this one, okay, ଏଇ type ର questions practice କର, ମାନେ ଯେ mostly କଣ କହିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ scenario based question ଯୋଉ interview ରେ ପଚାରନ୍ତି, they will ask you this type of question, okay, and it can be anything like SQL ରେ ହେଇପାରେ, okay, maybe SQL ରେ ହେଇପାରେ, or maybe ହେଇପାରେ PySpark, okay। Let's move to the next part, okay, so basically from JSON and to JSON, hmm,
तो सपोज ଯଦି ଆମ ଡାଟାଟା सर ଅଲରେଡି ଅଛି। से लीड लैग रे भी हमें ଯେମିତି ଯଦି ଡାଟା ଯଦି ନଥିବ ଆମେ ତ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ତାକୁ ନଲ ବଦଳ ଆମେ ଜିରୋ ଦେଇ ପାରୁଥିଲୁ, ଏମିତି କିଛି ସେମିତି ଅଛି ନା ସାର୍ ଅପସନ ଏଇଠି ବି? ଲିଡ୍ ଲ୍ୟାଗ ରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁଜ ନାହିଁ ତମେ ହଁ ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ रो ଥିବ ତାର ଯଦି ଲିଡ୍ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଲାଷ୍ଟ रो ଉପରେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମିଳିବନି ତାକୁ। ହୁଁ 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 ଦେନ୍ ସେ କେସ୍ ରେ ଆମେ କିଛି ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବା ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ, ସେମିତି ସେମିତି ଏଇଠି ବି ଦେଇପାରିବାନି ସାର୍, ଅଛି ନା ଅପସନ? ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଥିବ। ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ଚେକ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକି ନା ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଟା କଣ କରେ କି ତାକୁ ମୁଁ ଥିବ ମୋଷ୍ଟଲି। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଚେକ୍। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଲିଡ୍ ଲ୍ୟାଗ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାର ନେକ୍ସଟ କଣ ହୁଏ, ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ତମ ଜେନେରେଟ ହୁଏ, ମେ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ। ଓକେ, ତ ତମର କଣ କର ନା ମୋଷ୍ଟଲି ତାପରେ ତମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦିଅ ତାକୁ, ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବି ସେଇ କଲମ ରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲ୍ ଏନ୍ ଏ ମେଥଡ କି କିଛି ଥାଉ। ଓକେ, ସେମିତି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ଫାଇନ୍ ସାର୍। ଓକେ, ସେମିତି ମାନେ ওটা ପାଇସ୍ପାର୍କ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରାହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ, ୟୁ ଜେନେରେଟ ଦ କଲମ। କଲମ ଜେନେରେଟ କଲା ପରେ ତମର ଯାହା ବି ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲୁଜ, ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲୁଜ ହଉ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ ହଉ, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ଯେମିତି ଫିଲ୍ ଏନ୍ ମେଥଡ ଅଛି କି ଏନ୍ ଡଟ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଲମ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ସେଟା କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଯଦି ସେଟା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ହଉଛି, ସେଟା ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଏସକ୍ୟୁଏଲ। ଓକେ, ଯେମିତି ଏକ୍ସପିଆର ୟୁଜ କରିକି ସେଇଟା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଫଙ୍କସନାଲିଟି ତମର ମାନେ ହଉନି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଓକେ, ଏଟା ତ ପସିବଲ, ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ କଣ ପାଇସ୍ପାର୍କ ସବୁ କିଛି ପସିବଲ, ମେ ବି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ। ଯେମିତି ତମେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ଲେଖୁଛ, ଏତେ ଇଜିଲି ଲେଖୁଛ ତମେ କଣ କ୍ୱେରିଜ ଗୁଡାକ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ମଲ୍ଟିପଲ ଟେବଲ ଯଦି ଜଏନ କରୁଛ କି ସେମ୍ ଟେବଲ କୁ ବହୁତ ଥର ଜଏନ କରୁଛ, ଯୋଉଟା କି କଣ ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଲିଆସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛ, ବଟ୍ ୟା ଦେହରେ ସେପରେଟଲି ଗୋଟେ ଆଲିଆସ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ପସିବଲ। ଓକେ, ବଟ୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଗୁଡାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ନହେଲେ ଇଟ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦିଟାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ଯୋଉଠି ସପୋଜ ତମେ ଭୁଲିଗଲ କିଛି ବି, so you can simply use the SQL part. Okay. Got it, sir. Okay, so we'll talk about this from JSON and to JSON. So basically from JSON to JSON कौन ପାଇଁ यूज होची हमरो, କିଛି ଯଦି ଗୋଟେ JSON ଟା string type ର ଅଛି, so you can use from JSON. ओके, तो फ्रॉम जेसन करिकी आमे कोन करूचे ना ताको कन्वर्ट करूचे, राइट। तो ए सपोज हमर एम्ति अछि गोटे कॉलम रो वैल्यू टा ए टाइप रो अछि, जेमति हमर स्ट्रिंग रे अछि, इट्स नॉट लाइक गोटे हमर अलगा किछि फॉर्मेट रो स्ट्रिंग रे अछि। ओके, तो फर्स्ट टाइम आमे कहबे कि नै मते ताको कन्वर्ट करियर अछि टू गोटे वैल्यूज को। सपोज गोटे वैल्यूज को कन्वर्ट करियर अछि, किछि गोटे माने से टाइप को कन्वर्ट करियर अछि, सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट, यू हैव टू यूज फ्रॉम जेसन। Okay, so I'll just try to implement that. So let's take this value. Okay. Hmm. ठीक ଅଛି. So I'll just try to create a column spark dot create data frame. Okay, suppose let me take this value. Hmm. Okay, so ଏବେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବା df of json dot select. Okay, अच्छा ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଲମ ଦେଇନି, ରାଇଟ୍? ହଁ, ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍। Okay, so
schema then ଆମର zip code ଅଛି address ଅଛି area code ଅଛି right schema could not use a string but got the okay okay it's telling that I have to create this one struct type okay ठीक ଅଛି ଆମେ ତାକୁ functions जो import କରିବ first types ଅଛି right I have to import that to see then ଆମର types ସେଠି କରିବାକୁ ପଡିବ we have to do types okay then ଆମର କଣ କରିବା ଆଉ schema ଆମକୁ define କରିବାକୁ ପଡିବ first because whatever ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ schema କୁ convert କରିବାର ଅଛି okay so struct type ଆମର କଣ କରିବାର ଅଛି struct field okay area code ଟା integer type हो जहाँ भी हो maybe area code टा integer type okay fine JSON schema is equal to this okay so basically से कौन लाना है टाइमर okay null value कहीं से गला है सब मोर null value string code आसीगला okay so maybe record zip code address सब जगह capital अच्छी रही okay so basically column name ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଭୁଲ ଦେଇଥିଲି so that's why ମାନେ same ଦେଇଥିଲି but it was in lower case ତ ଯେତେବେଳେ column name ଦଉଛ python ରେ କିଛି ବି so be careful it's not like SQL expression ଦଉଛ then that is fine but ଯଦି spark expression ଦଉଛ କି ମାନେ python ର ଦଉଛ then you should always be careful okay ନହେଲେ error ଆସିବ ଏଠି ଯେମିତି ମୋର null ଆସିଲା because ସେ ତାକୁ identify କରିପାରିଲାନି that's why it was giving me error ଠିକ ଅଛି ତ ସବୁବେଳେ କଲମ ନେମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଥନ ରେ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବ କାହିଁକି ନା ସେମ କଲମ ନେମ୍ ଟା ସେମ ରହିଥାଏ ଦରକାର ଇଟ ମେ ବି କେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ଜିପ୍ କୋଡ୍ ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କଣ ଲୋୟର କେସ୍ ରେ ଦେଇଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ମୋର ଏଠି ନଲ୍ ଆସୁଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ କଣ ଠିକ ଆସିଲା ତ ଏବେ ୟାର ମାନେ କଣ ୟାର ୟୁଜ କରିବାର ମିନିଂ ହଉଛି ସପୋଜ ୟୁ ଗଟ୍ ଦ ଡେଟା ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ତମକୁ ଡାଟାଟା ମିଳିଲା ଓକେ ଏଇଟା କଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ ଅଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତମେ ତ ଏଇ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ତ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବନି ଓକେ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ପାଇଛ ଏଇଟା ସପୋଜ ସବୁ କଲମରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଥାନ୍ତା ଓକେ ମେ ବି ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ରୋରେ ଏମିତି ତମର ଅଛି 1000 କି 1 ଲାଖ ରେକର୍ଡସ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଅଛି ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଏଥିରୁ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମର ଡାଟାଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଜେସନ୍ ଫର୍ମାଟ ରେ ଅଛି ଗୋଟେ କଲମ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ତମକୁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଦବା वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इट ओके ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ସ ପଢିଥିଲେ ଆରେ ଜିପ୍ ପଢିଥିଲେ ଦେନ୍ ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପଢିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଆମର ଡାଟାଟା ଗୋଟେ ଆରେ ଫର୍ମାଟ ରେ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଡାଟାଟା ଏମିତି ପାଇଲ ଓକେ ओके यू कैन नॉट टेल दैट कि मो डाटा एमती मिलबनी यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डाटा तो सपोज तुम ये टाइप रो डाटा मिलला तमे ताको कोन करबो डेफिनेटली तमे ताको क्लीन करबो ट्राई करबो कि जिप कोड टा गोटे सेपरेट कॉलम हो एड्रेस गोटे सेपरेट कॉलम हो एंड एटा कोन एरियाज कोड टा गोटे सेपरेट कॉलम हो ओके बट द थिंग इज लाइक इफ फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू मु जदी एथि करबी देखो मु जदी कोन करबी एथि सपोज जेसन हे गला मु जदी करबी कि नहीं एथि directly df of json dot select column of okay
ମୁଁ କହିବି କଣ json string dot okay zip code okay so it will basically ସେ ମତେ error ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି because ଏଇଟା ଗୋଟେ string ସେଇ ଯୋଉ କଲମ ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ string ସେଥିପାଇଁ string ରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ extract କରିପାରିବାନି ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଡାଟାକୁ extract କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ you need a complex type ଯେମିତି ଆମର କଣ ଗୋଟେ struct of complex type ସେଇ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଯେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ଆମର କଣ ଏଟା ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଦରକାର ଓକେ ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ର ଡାଟା ଦରକାର so you have to convert that to map type ଯେମିତି ଏଟା ଆମର ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ରେ ହେଇଗଲା it's a struct type structure of struct type ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ struct type ତାକୁ ବି ତମେ ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ that depends like ତମେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଛ but it should be this ଏଇଟା array ହେଇଗଲା କି struct ହେଇଗଲା କି map ହେଇଗଲା ଏଇ ତିନିଟା ଫର୍ମାଟ ରେ ଡାଟା କୁ କନଭର୍ଟ କଲ then you can write in this way ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ତମେ ଡାଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବ ନା ଆକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କଲମ ରେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ଟାଇପ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିନ କେମିତି କରିବ you have to extract basically ଏଇ ଯୋଉ value କୁ extract କରିକି ଗୋଟେ column ରେ put କରିବ ଏଇ value କୁ extract କରି ଗୋଟେ column ରେ put କରିବ and ଏଇ value କୁ extract କରି ଆଉ ଗୋଟେ column ରେ put କରିବ so that ତମେ କଣ କଲ ଗୋଟେ ଏଇ ଗୋଟେ column ରୁ ତିନିଟା separate column create କଲ and you can do your operation but ଏଇ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି value ଟା ରହିଲା you cannot do that so basically ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଡାଟା ତମେ ପାଉଛ ଏଟା ହଉଛି json ଫର୍ମାଟ ଡାଟା but ତମର json ଫର୍ମାଟ ଡାଟା କଣ string ରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ତମେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ you have to use from json okay so you have to use from json ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି from json you have to give the schema so that it will extract and convert to this type and ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା suppose ମୁଁ ଆକୁ କଣ କଲି କି json କୁ କନଭର୍ଟ କଲି ଓକେ ହେଇଗଲା ତାପରେ କଣ କଲି କି df of json dot ଓକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ଯାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେମିତି କରିବା କଥା କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବି କାହାର ମନେ ଅଛି ସେମ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି dot get item नो 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 नॉट गेट आइटम ଟା array ରେ ओके ଯେମିତି ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି ସେମିତି ओके यू हैव टू एटा गेट आइटम टा कोन हमर तबले आरे होउची तार इंडेक्स नंबर दरकार तबले गेट आइटम बिकॉज़ हम इंडेक्स नंबर पास करूची एठी तो हमर अच्छा की अछि ना ओके ମ୍ୟାପ୍ କି डिक्शनरी ମ୍ୟାପ୍ फॉर्मेट रे नहीं मैप की फॉर्म रे ऑलरेडी अछि हमर एमती ही एक्सट्रैक्ट कर परिबा ओके आइदर एमती कर परिबा न हले कॉलम ऑफ दिस एमती को जेमती एमती कर परिबा न हले एमती भी कर परिबा ओके ओके आइदर वे ओके बट डायरेक्ट दिस की इज रो नेम लिखले हो जे हाँ एमती डायरेक्टली ओके बिकॉज एई फॉर्मेट रे थिबा दरकार ए जो फॉर्मेट रे मैप होस्ट एई फॉर्मेट रे थिले देन यू कैन राइट इट तापर मु कोन करबी कि एलियास कर देबी जिप कोड कर देली ओके जिप कोड हो गेला जिप कोड कर देली सिमिलर टू दैट मते अलगा भी लिखार अछि ओके से ऑटोमेटिकली मते शो कर देला कोन लिखार अछि ओके हे गेला ठीक अछि एक्सट्रैक्ट कर देली सो दिस इज द थिंग जोटा कि तमर प्रोजेक्ट रे दरकार एंड समटाइम्स टिके कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू हेले तमे दि कोने किछि गोटे टिके गोटे कॉम्प्लेक्स लेवल इंटरव्यू रे बसुचो देन एई टाइप रो क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर परियो ओके कि तमर डेटाटा गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रे अछि ओके तो तमे ताको केमिति हैंडल करिवो केमिति तो कन्वर्ट करिवो राइट बट एई जिंसटा सबले मन रख जेतेबेले भी दरकार ई कॉम्प्लेक्स टाइप रो डेटा को हैंडल करबा इज वेरी टफ तो तुमको सब प्रकार फंक्शंस गुडा मन जेमति मु एक्सप्लोड कहितली एक्सप्लोड टा कोन हम array थिले एक्सप्लोड कर परिबा हमें ओके जेमति array मैप करूछु array मैप माने कोन हम तले दीटा array को मैप करूछु मैप रो गोटे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूछु माने की कॉलम वैल्यू को तो कन्वर्ट करूछु दैट आल्सो यू कैन यूज तापर हम रहउतला मैप फ्रॉम एंट्रीज जेमति मैप फ्रॉम एंट्रीज रो कोन करथले हम की कॉलम वैल्यू को मैप कर दोथले ओके सो क्रिएट मैप करथले दीटा कॉलम वैल्यू अछि ताको हम मैप गोटे मैप मैपिंग करथले गोटे डिक्शनरी क्रिएट करथले कि तार गोटे जेसन फाइल क्रिएट करथले तो ए सब जिंस गुडा को यू हैव टू नो ओके सो ए जिंस गुडा तुम जानिया पूरा तुम केमिति कन्वर्ट करियर अछि ठीक अछि ସାର୍ बुझेला ସାର୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ ର ଅପୋଜିଟ୍ ରେ ଆସୁଛି ନା ସେ ଡାଟା मैप फ्रॉम एंट्रीज रो हां सिमिलर टू दैट ओके मैप फ्रॉम एंट्रीज रो ऑपोजिट रे आसुची सेटा बट मैप फ्रॉम एंट्रीज रे ना मैप फ्रॉम एंट्रीज जहां भी आउटपुट आसीबो एटा सेम जिंस
बट तार डिफरेंट होची तमर इनपुट कोन रोची तमर यदि इनपुट टा array अछि दीटा array रु तमे चाहो छ एक्सट्रैक्ट करिया पई कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉलम विल बी द की एंड तार वैल्यू कोन रहइबो सेकंड कॉलम रो फर्स्ट वैल्यू देन फर्स्ट वैल्यू जो सेकंड टार सेकंड वैल्यू तमर की रहइबो सेकंड कॉलम रो सेकंड वैल्यू टा तमर रहइबो वैल्यू तो सेमते यदि मैप करिया को चाहो छ देन यू हैव टू यूज array मैप ओके देन तुमको यूज करिया पड़ो array मैप नहले तमे एटा डायरेक्टली यूज कर परिबो एमती सर ये ଯଦି ତମର जेसन फॉर्मेट कौन है जेसन फॉर्मेट किसी बुझा पड़ा सर जेसन कौन एग्जैक्टली जेसन फॉर्मेट होची तमरो डिक्शनरी मन अछि तमरो यस सर डिक्शनरी सो डिक्शनरी तमे जहा लिखुछ दैट इज सिमिलर टू जेसन फॉर्मेट ताकू आमे जदी गोटे जेसन फाइल रखि दबा ओके जेमति समर रहि गला एटा नेम हे गला ओके जेमति एज रखि देले तापर मु कहबी कि नाही ओके आ गोटे नेम एज अछि एड्रेस अछि दिस इज गोटे काइंड ऑफ हे गला कि तमरो जेसन फाइल ओके ठीक अछि दिस इज काइंड ऑफ तमरो जेसन फाइल एटा जदी मोटे फाइल रखि देबी एंड फाइल को मु सेव कर देबी जेसन देन एटा जेसन फाइल हे गला ओके बट एटा तुम केमि देखाउ डिक्शनरी टाइप देखाउ एटा डिक्शनरी एड्रेस रो गोटे नेस्टेड डिक्शनरी जेछि तो एटा होछि जेसन फॉर्मेटेड फाइल डिक्शनरी डेटा टाइप जेसन फॉर्मेट फाइल तमे कोठी भी पाई पारो ओके तो जेसन फॉर्मेट फाइल इट्स अ डिफरेंट थिंग जोटा कि हमें एक्सट्रैक्ट करूछु सपोज मोदे एटा अछि मु एटा कोन करबी व्हाट आई विल डू इज ओके जस्ट अ सेकंड लेट मी टू आई थिंक मु सेटा सर जेसन टा कहनी तुमको ना दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देखो कॉम्प्लेक्स टा काट दोछु ओके आई विल जस्ट टेक इट सिंपल वन ओके सो एबे मु कोन करबी एटाको तो आई हैव टू अपलोड ओके spark this is तो बेसिकली मोटे जेसन फाइल क्रिएट कर लिए ओके दिस इज जेसन फाइल आई हैव क्रिएटेड एबे मु कोन करबी ताको अपलोड करबी एंड ताको ट्राई करबी रीड करिया ठीक अछि जेसन फाइल ले भी तमे डाटाटा पाइबो ओके देखो गोटे होची जेसन फाइल गोटे सीएसवी फाइल गोटे होची हम पार्के फाइल जोटा आगु पढिबे हमें ओके एंड टेबल तो टेबल रह गला तो एई टाइप रो डाटा को हमें तेमेते केमिति हैंडल करी दैट इज व्हाट द मीन डिफॉल्ट स्कीमा रह गला वॉल्यूम्स गोटे अछि वॉल्यूम भितरे हमें एटा अपलोड करबे ओके so I'll upload to this volume so I'll be taking this json file रह गला ओके ठीक अछि जेसन फाइल हे गला देन मु ताको एबे कोन करबी फाइल जेसन अछि ताको कॉपी पैथ कर देली ओके एठी मु कोन करबी आई विल जस्ट फॉरगेट दिस वन सॉरी एटा कोन कर हां ठीक अछि ओके स्पार्क
डॉट रीड डॉट फॉर्मेट जेमती आम लिखुचे सीएसवी खाली पढ़ी आम बट एबे जेसन पढ़ा ओके डॉट लोड ओके दिस इज ओके कौन disallowed when reference schema এটা কেন এটা to correspond to original disallowed when reference column only in neutral corrupt records ओके से स्कीमा मागुच ओके ठीक अछि नोट स्कीमा क्रिएट करिया को पड़िबो यू कैन save the results and the for example value tf gas then filter this okay सर एडे हेडर ट्रू कला हबन नहीं नहीं यार हेडर नहीं यार कुछ सीएसबी रे एमती हेडर थिला यार हेडर किछि नहीं तुमको स्कीमा स्पेसिफिकली स्कीमा टाको एटे मेंशन करिया पड़िबो ओके जेमती ही गला जेसन स्कीमा so I have to give JSON schema okay so basically ଆମର କଣ data ରହୁଛି ଏଠି name age city state right ଏଟା କଣ ରହିଲା name age ଟା ଆମର integer type ହେଇଯିବ integer type age ଟା ହଁ integer type ଆଉ ସବୁ ଯାକ city right ନା state ରହିଲା city okay state type ଆମର କଣ ରହିବ string type okay JSON schema ରହିଗଲା then we have to give which is json dot format then schema ଆମର ରହିବ କି json schema okay ठीक ଅଛି तो आमर ये कौन गला ना गोटे सेपरेट कॉलम रे तक कन्वर्ट कर देला ओके तो एई जो डाटाटा आम रखिले देखिले एइटा होची हमर जेसन फॉर्मेटेड डाटा तो आमे कौन देखिछे सीएसवी देखिछे सीएसवी रे कौन होतला तमर जहां भी टेबल टाइप रो ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेबल टाइप बट सेरा कौन तार स्ट्रक्चर्ड नहीं तार किछि मेटा डाटा नहीं किछि नहीं ओनली तार कॉलम आ वैल्यू अछि गोटे कॉलम रो जहां बेले सीएसवी अछि बट जेसन होची कौन एम्ति रहइबो सपोज मल्टीपल अछि मते मल्टीपल क्रिएट करियर अछि फॉर एग्जांपल एते कंट्रोल सी कर देली एटा करके एम्ति कर देबी एटा करके मैं एम्ति कर देली एटा करके एम्ति मैं कर देली ओके चारटा वैल्यूज अछि मोर जति ओके सो ये जहाँ भी है मैं कहबी कि नहीं 40 कर देली न्यूयॉर्क हे गला ओके ओके डब्ल्यूएस जहाँ भी मुझे देली ओके मैक न्यूयॉर्क हे गला इसी दे देली ओके सपोज मु चारटा टेबल एमती जेसन फाइल बनैली एंड गोटे जेसन फाइल रे एमती मल्टीपल रिकॉर्ड्स अछि ओके देन यू हैव टू रीड इट जेमती हमको रीड करिया पड़ो केमती फाइंड आउट करिया कोन करिया पड़ो देन यू हैव टू फाइंड आउट ओके ठीक अछि तो एई टाइप रो डाटा भी तमे रियल टाइम रे पाइबो as simple as that ई टाइप रो डाटा तो आकु हमें कहबा कोन इट्स अ जेसन फाइल बट देखो तार कंटेंट गुडा को तुम देखो इटा हमर डिक्शनरी टाइप सेम किछ नै नो डिक्शनरी टाइप पढे थिले इट्स सिमिलर कि नै ना किछ डिफरेंट अछि सिमिलर इज सिमिलर राइट बट सेटा होची कोन डिफरेंस कोन देखो डिफरेंस होची दैट इज अ डेटा टाइप माने से गोटे वैल्यू को स्टोर करबो मे बी हमें दीटा कंबाइन करी गोटे डिक्शनरी कर दबा कि गोटे वैल्यू ऑफ वैल्यू ताको स्टोर करि परिबा ओके एटा होची गोटे डिक्शनरी एटा होची गोटे डिक्शनरी
तो कॉम्बिनेशन रे मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करिया को चाहिबा ओके तो से केसेस रे हमें कोन करबा ताको जेसन फाइल डॉट जेसन फाइल फॉर्मेट रखी की ताको हमें माने यूज कर परिबा तो बेसिकली तुम इनपुट डेटा गोटे जेसन फॉर्मेट रे आछी यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट बट यू हैव टू गिव दिस वे लाइक तुमको स्कीमा दबा को पड़िबो यू हैव टू गिव द पाथ ओके देन इट विल गिव यू द आउटपुट हे गला तमरो कॉलम नेम जेमती तमरो टेबल स्ट्रक्चर रे कन्वर्ट हवार थला हे गला तमरो डेटाटा एमती पाया दरकार as simple as that ଯେତେବେଳେ ତମେ କୋଉ you are working with any files it may be json files maybe like any other files ତମର main first ମାନେ focus ରହିବା ଦରକାର କି I want to convert to this tabular format ଏଟା tabular format ମତେ ଏମିତି କରିବାର ଅଛି ମେ ବି ଏଟା ଆବ୍ରୋ ହଉ ମେ ବି ଏଟା ମାନେ କଣ json file ହଉ ମେ ବି ଯାହା ବି ହଉ I want to convert this then ୟା ପରେ ମତେ ଯାହା ହବ I can do that बिकज तुम जान मत स्ट्रक्चर डेटा कन्वर्ट कला मु किछि भी कर परिबी लाइक मु ताको जदी मते किछि जणा नै पाए स्पार्क मु ताको कन्वर्ट कर देबी गोटे टेम्प व्यू रे देन आई कैन वर्क ऑन दैट एंड फाइनली मु राइट कर परिबी मु पाए स्पार्क भल से जानछि आई कैन रीड करी कि नेम ऊपर जहां भी ऑपरेशन जहां भी ट्रांसफॉर्मेशन करा था आई कैन डू दैट सिटी ऊपर जहां करा था कर पाई जहां भी मु कर परिबी ओके बट फर्स्ट मोर मेन फोकस होछि कि मते जहां भी गोटे सेमी स्ट्रक्चर डेटा अछि ताको मु कन्वर्ट करबी गोटे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ए फॉर्मेट दैट इज माय मेन तुमर फर्स्ट गोल सेटा रहा दरकार सेटा कर देलो दैट इज इजी काहे ना डेटा तुमर बहुत सारा डिफरेंट हो एटा दिन मु डेटा देखैली बिकॉज़ तुमर डेटा देखो एठी सिना तुमर ऑलरेडी मिलिछि डेटाटा माने तुमर जेसन फॉर्मेट रे अछि सपोज तुम गोटे माने ई टाइप रो डेटा तुम एक्सट्रैक्ट करूछो ओके सपोज मु कहबी जिप कोड एड्रेस एरिया अछि राइट तो मु एठी कोन करबी कि गोटे डेटाटा क्रिएट करूछि जेंति मु कहितली फास्ट ओके ओके ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ରଖୁଥିଲି ଠିକ ଅଛି ମୋ ଡାଟା ସପୋଜ ମୁଁ ଏମିତି ରଖିବି ତ କେମିତି ହବ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଥିରେ ସବୁଥିରେ ଏମିତି କନଭର୍ଟ କରିଦେବି ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କଲି କି ନାଇଁ ମତେ ଏଇଟା ମୁଁ କପି କରିଦଉଛି ଓକେ ସପୋଜ ତମେ ଏଥିରେ କେମିତି କାମ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି କି ଆକୁ ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିକି ଓକେ another କପି କରୁଛି file underscore nested json ଓକେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି then I will try to upload it तो ये जिनसटा तमे के मन रखि था ओके दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेसन फाइल टा केमती रीड करबा ओके दिस इज जेसन टा देखो सेटा सरी गला नाउ आई हैव टू राइट दिस वे ओके बट बिफोर दैट मते स्कीमा टा को भी एटा करियर अछि ओके तो स्कीमा टा को मते केमती करियर अछि जेसन स्कीमा तो एज अच्छी मते एड्रेस ऐड करे अच्छी राइट एड्रेस भितरे कौन करे अच्छी ना आई लाइक टू राइट दिस ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन देखिए दोछ तुमको ओके यू हैव टू राइट दिस
ओके तो एठी मु कोन करली कि स्ट्रक्ट भितर आउ गोटे स्ट्रक्चर गोटे क्रिएट करली बट एड्रेस टा केमती अछि एड्रेस भितर आउ गोटे वैल्यू अछि जति में ता भितर आउ गोटे स्ट्रक्चर क्रिएट कर देली तमर जदी एई टाइप रो वैल्यू थाए सपोज तमर जदी एई टाइप रो वैल्यू अछि बिकॉज़ एई टाइप रो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तमे पाइबो इट्स नॉट लाइक एटा बहुत सिंपल अछि तमे तर डाटा एक्चुअल रियल टाइम डाटा पाइबो एटा बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डाटा थिबो एड्रेस भितर आउ 5-6टा एमती थिबो माने नेस्टेड स्ट्रक्चर जेमती थाए डिक्शनरी सेई टाइप रो थिबो तो सेतेबेले तमे सेई स्ट्रक्चर जेतेबेले पाइबो तो सबले कोन करिवो ना एई टाइप रो स्ट्रक्ट फील्ड भितर आ गोटे स्ट्रक्चर टाइप क्रिएट करिवो एड्रेस भितर एटा गोटे एटा रखै गला सो दैट कोन हबो ना तमे प्रॉपर ये को हैंडल कर परिवो नहले कोन हबो ना यू विल बी इन ए डिफरेंट वे लाइक तमे आमे यदि खाली क्रिएट करिबा देन इट डजंट हैव एनी मीनिंग ओके तमे ताको कन्वर्ट करिकि सपोज मटा कली जेसन नेस्टेड एसएचएच ओके मु कहबी फाइल अंडरस्कोर नेस्टेड राइट नेस्टेड अछि टी हां अच्छा एटा कहीं के आसिला ओके इट्स अ सिटी एड्रेस ओके तो यार प्रॉब्लम कोन आसिला कि यू हैव टू ऐड समथिंग ओके मल्टी लाइन ट्रू मल्टी लाइन ट्रू अछि ए सिटी स्टेट मैक्स जस्ट इट गोटे फास्ट वैल्यू टा रीड करछि खाली राइट व्हाट अबाउट अदर्स फर्स्ट वैल्यू भी खाली रीड करला ओके सेकंड वैल्यू हाँ सेकंड वैल्यू कहीं की नहीं न्यू एक अच्छी सिंगल लाइन टी लाइन इज ट्रू नेस्टेड स्कीमा ओके इट इज এটা କାହିଁକି ହେଲା ସପୋଜ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରୁଛି just a second okay now it is fine okay so basically the structure टा it should be inside a list then only ସେଟା ସେ ହିଁ କାମ କରିବ ଓକେ ନହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଓନ୍ଲି ଏଟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଯାଉଛି ତ ମଲ୍ଟିପଲ ଥିଲେ ତାର ଫୁଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଓକେ that is why it will work ଯେତେବେଳେ multiple rows ଆମର ରହୁଛି it should be inside the ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର that's why ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ହଟେଇ ଦେବି might be ମୋର ଟିକେ ଏରର ଆସିବ ବି no it will give me the correct output okay so now it is fine ठीक ଅଛି so we have the name we have the age and we have the address but address type ଦେଖ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା struct ହେଇଗଲା same ଜିନିଷ ओके बट देखो तमरो सबବେଳେ ଯଦି जेसन फॉर्मेट डेटा अछि देन यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ डेटा ओके बट तमरो जे जेसन फाइल नाही तमे सीएसवी फाइल हो किछो टेबल फॉर्मेट रे तमे पाउछो डेटा तो से केसेस तक केमती हैंडल करियो सो यू कैन नॉट हैंडल दैट राइट तो से केसे तुमको करे फ्रॉम जेसन ही यूज करिया पड़े फ्रॉम जेसन करी कि यू हैव टू कन्वर्ट टू दिस स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर रे तुमको कन्वर्ट करिया पड़ो एडाउ कन्वर्ट कला पर याकू तमे सेपरेट कॉलम क्रिएट कर परियो बट ईच की को गोटे सेपरेट कॉलम को क्रिएट कर परियो राइट अंडरस्टूड सर ମାନେ ଯଦି କଲମ ରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଟାଇପ ଅଲରେଡି ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଫ୍ରମ ଜେସନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ
बट जदि ना कॉलम रे जदि डाटाटा स्ट्रिंग रे अच्छे हम्म स्ट्रिंग टाइप रे अच्छे सेटा देन से केस रे हमको फ्रॉम जेसन यूज करले ए फॉर्मेट को आसीबो स्ट्रक्ट करेक्ट फॉर्मेट को आसीबो करेक्ट करेक्ट ओके देन सेटा को एड्रेस डॉट सिटी जदि हम कॉल करले विथ कॉलम नहीं हम्म सेटा कॉल हे जे करेक्ट करेक्ट ओके दैट इज वाई ओके एक्जाक्टली सेम जोटा कहलो सेम कहीं ना जो तुम रीड करुच तुम जो जेसन स्ट्रक्चर दबनी तब डेफिनेटली तुम डाटा कोड फॉर्मेट रे आसीबो तुम डाटा तुम स्ट्रिंग फॉर्मेट रे आसीबो राइट सपोज तुम गोटे ए टाइप रो डाटा अच्छी ए टाइप रो डाटा तुम गोटे अलग फॉर्मेट है पार्के फॉर्मेट रहिला पार्के फॉर्मेट तुम कहनी ओके से फॉर्मेट रहिला तो एबे सिना जेसन अच्छी बोली आमे सिना ताको फॉर्मेटिंग कर दोचे रीडिंग कला बेले बट जेसन न थांता तो आमे ताको फॉर्मेटिंग कर पारि न थांते ना गोटे अलग फॉर्मेट रे थांता तो से केसेस रे कोन हो ताको हैंडल केमती करबा तो से केस रे हमको फर्स्ट कन्वर्ट करिया पड़ो जेसन को ताको गोटे जेसन फ्रॉम जेसन करके ताको एई फॉर्मेट को कन्वर्ट करिया पड़िबो देन आमे ताको गोटे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर परिबा ओके तो जेतेबेले जदि ए स्ट्रक्चर रे हमर ऑलरेडी डाटाटा अछि देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग डायरेक्टली तुम एड्रेस डॉट सेट करके आ गोटे कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर देला एड्रेस डॉट सेट कर स्टेट कलो आ गोटे कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर देला यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट ए जदि ए फॉर्मेट रे नाही देखो सब डाटा टाइप चेक करिवो एटा तो स्ट्रिंग अछि देन यू कैन नॉट डू दिस एटा स्ट्रिंग नाही ओके तो ए जिंसटा तमे सबले मन रखिबो कि मो डाटाटा मोर को टाइप रो अछि बिकॉज़ ए जो डाटा अछि इट्स नॉट एटा एते बड़ कथा नै कि एटा सिंपल डाटा बट कॉम्प्लेक्स डाटा यदि गोटे कॉलम रे रहिला ताको तमे केमिति हैंडल करिवो ओके एंड मोस्टली कॉम्प्लेक्स होछि एटा रहइबो नले एरे रहइबो एरे रहिले तमे कोन करिवो सपोज मोर एरे अछि त केमिति हैंडल करिवो गोटे सिंगल वैल्यू केमिति कन्वर्ट करिवो मींस एरेस माने बुझा पड़न सर सिंगल जदि वैल्यू माने एठी एठी अछि हमरो एठी डिक्शनरी अछि राइट गोटे जेसन फॉर्मेटेड फाइल अछि बट एबे मोर एरे थांता एरे को केमिति तमे करिवो कन्वर्ट करिवो एरेस जी कोई पर हम आकु कन्वर्ट के माने एबेंती सिटी को गोटे सेपरेट कॉलम कलो स्टेट कलो बट एरे रे सेटा कोन को एक्सप्लोर कर देछन करेक्ट ओके एक्सप्लोर करिवो तो एई जिंस गोटे मन रखथा जदि तुमको किए पचला गोटे एरे टाइप रो स्ट्रक्चर अछि इंटरव्यू रे एरे टाइप रो स्ट्रक्चर तो केमिति हैंडल करिवो यू कैन डायरेक्टली से एक्सपेक्ट करछु कि तुम एक्सप्लोर फंक्शन नाटा नियो ओके तो यू हैव टू टेल देम कि एक्सप्लोर फंक्शन हम यूज करि परिबे जदि से कहि ना जेसन फॉर्मेट रे अछि तमे कहबो कि आई वांट टू कन्वर्ट फर्स्ट टू द फ्रॉम जेसन टू द लाइक जेसन लाइक स्ट्रक्चर टू द स्ट्रक्ट टाइप हो कि मैप टाइप हो कन्वर्ट करिवि देन आई कैन एक्सट्रैक्ट इट तमे एग्जांपल देखि बुझेबो ओके सो दैट कोन कि माने गोटे टाइप रो वे ऑफ आंसरिंग की इंटरव्यू रे कि हां ई पिलाटा जानि छी सो दैट कोन एक्सप्लोर जब तमे कहूछ कि हां इट्स अ न्यू थिंग एक्सप्लोर्ड आउटर एटा सब कोन गोटे न्यू थिंग हां ही नोस दैट तो से सब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाको केमिति हैंडल करिवो इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट कैना रियल टाइम डेटा रे तमे केबे भी एक्सपेक्ट करबोनी कि मु ए टाइप रो डेटा पाइबी तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मते ए टाइप रो डाटा भी आसी पारे ए टाइप हो कि एरे टाइप हो कि अलगा टाइप रो सो सेई टाइप रो डाटा को तमे केमिति सब हैंडल करिवो ओके तो जेसन टा तमे मन रख आइल जदी कहबो मैं फाइल टा भी शेयर कर देबी ओके तमे एठारे आउ किछि अलगा टाइप रो डाटा भी नै कि तमे ताको ट्राई कर परिबो ओके सेम फॉर्मेट एंड एटा भी तमे रखियो सबले लिस्ट भितरे गोटे पैरेंथेसिस भितरे डाटा गुडाको एंड तमे गोटे लखियो लिस्ट भितरे सब जाको वैल्यूज गुडाको रखिकी यू कैन गेट इट ओके समस्त बुझी पारलो जेसन फाइल टा केमती रीड करिवो केमती काम करिवो यस सर समस्ते ना जमकल जनकु आंसर पाउची आ समस्ते बुझी पारलो ना नहीं यस सर जेसन फाइल टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके तो एटा समस्त प्रैक्टिस करो केमती रीड करिया गोटे रखि त सीएसवी फाइल रे हम सबले पाइबानी जेसन फाइल भी द पाइबा अलगा टेबल तो पाइबा दैट यू कैन वर्क ऑन टेबल टा केमती करियो बट जेसन फाइल पाइले हम केमती करिबा कोन केमती कन्वर्ट करिबा यू हैव टू नो ओके तो मैं फाइल टा आज शेयर कर देबी तमे आज ताकू अपलोड करिकी वॉल्यूम रे तमे सेटा प्रैक्टिस करो एंड आमे देखिबा ओके नेक्स्ट हमर अछि एटा तो जेसन हे गला ओके एंड टू जेसन टा कोन रिवर्स पई टू जेसन टा हमर कोन पई होची कि तपर रिवर्स तो मते कहबे एटा को टू जेसन रे कन्वर्ट करिया पई देन यू कैन कन्वर्ट इट सपोज मु एटा कोन करबी कि डीएफ ऑफ एटा कोन हे गला कि डीएफ ऑफ एटा कोन फाइल देबे ओके जेसन तो दे देची ऑलरेडी राइट
1 दे दो चलो किसी ना ओके ओके हे गला तमरो टू जेसन और फ्रॉम जेसन भितर डिफरेंस तुम पाइलो एठी तो सेम जिंस को हमें रिवर्ट कर देले सेम ये को हमें रिवर्ट कर देले सो तो देखो स्ट्रिंग रे पळे आसिला हमर डाटा स्ट्रिंग रे आसिला एठी हमर कोन थिला जेसन फॉर्मेट रे थिला गोटे जेसन रे हमर स्ट्रक्चर फॉर्मेट रे थिला जोटा कि प्रॉपर फॉर्मेट बट जदि मु कहबी कि नहीं मते को स्ट्रिंग फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिया दरकार तो यू कैन डू दैट टू जेसन कर देला ताको फ्रॉम जेसन माने गोटे स्ट्रिंग को जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करिया पे यू यूज फ्रॉम जेसन टू जेसन केतेबेले यूज करछु हमें जेतेबेले गोटे जेसन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्ट टाइप डाटा को हमें कन्वर्ट करछु स्ट्रिंग टाइप को दैट इज कॉल्ड टू जेसन सेतेबेले हमें यूज करबा टू जेसन ओके तो फ्रॉम जेसन टू जेसन हमें केतेबेले यूज करछु ए दुटा केसेस रे हमें यूज करछु बुझियला समस्त फ्रॉम जेसन टू जेसन कोन पे यूज करछु गोटे से स्ट्रिंग माने तमरो डेटा टाइप ऑफ डेटा जोटा अछि तमरो सेटा जेसन फॉर्मेट अछि बट डेटा रे टेबल रे कि डेटा फ्रेम रे तमर डेटाटा कोन अछि स्ट्रिंग फॉर्मेट रे अछि देन ताको तमे कन्वर्ट केमति करबो जेसन को सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट यू हैव टू यूज फ्रॉम जेसन ने तुमको स्कीमा दबा को पड़िबो ओके देन यू कैन कन्वर्ट द डेटा टू जेसन फॉर्मेट सिमिलर टू दैट तुम जदि कहबो कि नहीं मते स्ट्रक्ट डेटा को अगेन रिवर्ट करियर अछि स्ट्रिंग फॉर्मेट को देन यू कैन यूज टू जेसन ओके सो फ्रॉम जेसन टू जेसन एटा दिटा दरकार कोन पय दरकार तुमको हैंडल करिया पे स्पेसिफिक सिनेरियो हैंडल करिया पे ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ इट कम्स टू हाउ कैन यू राइट ए डेटा फ्रेम सो बेसिकली हम डेटा फ्रेम को केमते राइट करिवा सपोज नाउ वी गॉट द डेटा सो हमरो डाटाटा रहि गला एमती ओके फाइनल डेटा वी गॉट इन दिस वे जोटा कि हमरो एमती रहउछि सिटी df1 दिस अछि ओके सपोज मु एबे कहबी कि नाही मते df1 एमती अछि राइट df1 अछि df1 मु एमती कर देली ओके फाइन df_1 डॉट डिस्प्ले जदि मु करिवि ओके डिस्प्ले मु कर देली विथ कॉलम करिकी बेटर विथ कॉलम न करिकी मु सिलेक्ट करूछि सिलेक्ट करिवि फर्स्ट होछि हमर नेम देन हमर होछि एज ओके देन मु कोन करली कि कॉलम ओके एड्रेस डॉट हमर सिटी ओके alias हमर सिटी जब हे गेला स्टेट हे गेला ओके डिस्प्ले कर देली नाउ आई गॉट इन दिस फॉर्मेट डेटा मु df1 को आगोटे रखी देली तापर then I'll just simply write it okay df1 this then what will I do is df_1 dot write okay write देखो write हे गला देखो directly you can directly save it as a json format or directly हमें गोट करे कि अलगा गोटे फॉर्मेट रे रखी परिबो ओके तो जेसन फॉर्मेट रे यदि मु रखिया चाहूची आई कैन स्टोर इट इन जेसन फॉर्मेट इट्स नॉट एन इश्यू ओके बट मु कहबी नै मते जेसन फॉर्मेट रे नै मते गोटे अलगा फॉर्मेट रे रखियार अछि ओके
सपोज मु कहबी आब्रो फॉर्मेट रखियार अछि नहीं आब्रो नहीं मु सीएसवी फॉर्मेट लिखुछि सिंपल जोटा हबो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इनिशियल फेज रे देन हमें ग्रेजुअली मूव करियो ओके ठीक अछि हे गला ताकू एटा दिस इज द वे यू कैन राइट इट देखो केमते लिखले df1 डाटा फ्रेम डॉट राइट को फॉर्मेट रे csv सेव माने एटा होची पाथ ता देली गोटे फुल पाथ ऑफ दिस ओके सो दिस इज द वॉल्यूम पाथ जोटा कि हमर होची csv फाइल पाथ अछि एंड सेही पाथ रे आई कैन राइट इट सो एई वे रे हमें कोन करबा ना गोटे फाइल को हमें एई फॉर्म सेव एई फॉर्म ना हमें सेव करि परिबा वॉल्यूम्स यूज करिके सो आई विल जस्ट एग्जीक्यूट सॉरी ओके हे गला so now if I'll go here I'll simply refresh it এটা রিফ্রেশ করলে আসুন রাইট লিখে না ओके सीएसवी फाइलটা से कौन হয়েছে না আচ্ছা সিএমটি ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে আইডিয়ালি জাস্ট এ সেকেন্ড আই থিংক ফরম্যাট যদি লিখুছি ওকে should be like this ओके सो एबे तुम डाटाटा केमती अछि फाइल नेस्टेड फोल्डर भीतर रहिना देन एटा हे गला तमर की डॉट सीएसवी गोटे पार्ट फाइल क्रिएट होची ओके सो एटा के तुम कंफ्यूजिंग थिबो सो बेसिकली हमर तबे डेटा हमर गोटे डेटाब्रिक्स से जहां भी हमें स्टोर करिबा देखो एई फॉर्मेट रे स्टोर करली से मते कोन करछि कि या भीतर से गोटे सीएसवी फाइल क्रिएट करछि सो बेसिकली से कोन करछि कि हमें जिते बळे भी जहां भी हमें स्टोर करिबा ओके जितेबाला जहाँ भी आम रईट करवा डेटा ब्रिक्स रे से कौन करुचे ना गोटे सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर इनसाइड दैट आम सब जगह स्टेटस रखिबो एंड सब डाटा आम स्टोर हो पार्ट वाइज सो आई टोल्ड यू आमर जितेबाला भी सपोज आम जहाँ भी डाटा रईट करवा से सब गोटे पार्ट फाइल हिसाब से आमको क्रिएट हो पार्ट फाइल माने पार्टीशन फाइल ओके कहीं ना पार्टीशन वाइज ही आम डाटा स्टोर होची जेमती आम डाटा मु कहती स्पार्क डाटा केमिति एग्जीक्यूट होची डाटाटा एग्जीक्यूट होची पार्टीशन वाइज रीड होची पार्टीशन वाइज तापर प्रोसेसिंग भी पार्टीशन वाइज राइट भी होबो पार्टीशन वाइज तो बेसिकली देखियो जहां भी मु क्रिएट करे नॉर्मल सिनेरियो रे कोन होतला अलगा वे रे हमें जो फाइल रे डॉट सीएसवी हो डॉट जेएसओन जो थरे सेव करथिले से हमरो सेही फॉर्मेट सेही नेम रे सेव होतला एंड इट विल बी अ सिंगल फाइल राइट बट इन दिस केस की कोन होतना इट इज क्रिएटिंग ए सेपरेट फोल्डर भितर सब स्टेटस हमर देखो दिस इज द एक्चुअल फाइल एंड इट होची सक्सेस कमिटेड स्टार्टेड जहाँ भी अछि ओके सो बेसिकली यदि मु एबे ताको रीड करिवार अछि सपोज मु कोन करबी कि नाही मते एटा को करिकी spark dot read dot format dot load करियार अछि ओके बेसिकली मते कोन करबी कि एटा एमती लोड करे अछि ओ स्पार्क मते कोन लोड स्पार्क राइट ओके सो बेसिकली से मते एमती दे देला डाटाटा सो आई कैन राइट इट कि मोर हेडर इज इक्वल टू ट्रू हेडर
ओके मु राइट कर नथिली हेडर रे राइट ओके ओके आई थिंक एठी मते हम्म ओके सो हेडर ट्रू मु दे नथिली बट वी गॉट द आउटपुट सो बेसिकली देखो मुटी डॉट सीएसवी फाइल किछ देइची किछ देइनी ओके डायरेक्टली मु एते फोल्डर स्ट्रक्चर दे देली से कोन कला डायरेक्टली जा फोल्डर थिला ता भितरे सर्च करिकि मते डाटाटा आउटपुट टा दे देला ओके इट मे बी तमे ए फोल्डर रखि पारो मे बी तमे स्लैश दे पारो इट्स अप टू यू बट देखो इट्स ए स्लाइटली डिफरेंट जेमती हमरो डेल्टा टेबल तो गोटे डिफरेंट कांसेप्ट जेमती हमरो डेटाब्रिक्स रे हम यूज करछु तो डाटाटा से सेव करूची इट ऑलवेज सेविंग द डेटा इन दिस फॉर्मेट गोटे पार्ट फाइल हिसाब रे से तुमको सेव करिवो ओके जदि मु ताको एक रिफ्रेश करबी देखो एटा कोन जस्ट 1 मिनिट एगो भी सेटा रिफ्रेश हेइथिबो सर बट हमें क्लाइंट को तो ए फाइल तो हमें पठेइ परिबे ना सर। तुमको क्लाइंट को पठेइ परिबो ना तुम पठेइबो भी कहीं तमे नहीं नहीं लाइक ମାନେ ଏଟା ଯଦି ଆଫ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଯଦି ଆମେ ଏ ହୁଁ। ଫାଇଲ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ତ ପଠେଇ ମାନେ ପାରିବୁ। ମାନେ ନିଡ୍ କଣ ପଠେଇବାର ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେड ଟୁ नो ମାନେ କଣ ପାଇଁ ପଠେଇ ମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ଆଉଟପୁଟ ଟା ତମେ ସେଣ୍ଡ କରିବ ରାଇଟ यस सर लाइक यस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस ହଁ आउटपुट ଟା ଯଦି ଆଉଟପୁଟ ଟା ସେଣ୍ଡ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ କେହି ମାନେ ଫିଜିକାଲି କେହି ମାନେ ଫିଜିକାଲି ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ କେହି ମେଲ ହଉ କି କେମିତି ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି ଓକେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ କାମ କରୁଛ ୟୁ ହାଭ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ଦିସ୍ ଫୋଲ୍ଡର କି ଏଇ ପାଥ କୁ ତମର ଆକ୍ସେସ ଅଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ବି ଆକ୍ସେସ ଅଛି ହି କ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗो ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ହିୟର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କେବେ ତମକୁ କହିବନି କି ଲାଇକ୍ ଜଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ମି ଦ ଫାଇଲ ଆଇ ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ଓକେ এটা କେବେ ବି ନୁହେଁ ବିକଜ ଏଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫାଇଲ୍ସ ଏ ଯୋଉ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଯାହା ବି ତମେ ଡାଟା ଉପରେ କାମ କରୁଛ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ ଡାଟା କ୍ଲାଏंट କେବେ ବି ଚାହିଁବନି କି ନାଇଁ ମୋ ଫାଇଲଟା ପବ୍ଲିକ ହେଇଯାଉ ମେଲ ରେ ସେଣ୍ଡ କରୁଛ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ହେଇପାରିବ ହାଇ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ओके बट जदि आम एठी रखिबा डाटाटा पब्लिक हो पारिबन बिकज एटा लॉट ऑफ बहुत सारा जिंस हमको एक्सेस दरकार एथि एक्सेस दरकार बहुत सारा एक्सेस तो सेटा भी केबे सेटा पॉसिबल नय ओके तो क्लाइंट केबे भी कहबनी कि लाइक तुम सेटा एटा तुम शेयर करो हाँ मे बी तुम सिंपल फाइल जहाँ भी अच्छी यू कैन शेयर सैंपल फाइल ए फाइल बट जोटा एक्चुअल फाइल रियल टाइम फाइल जोटा प्रोडक्शन फाइल हो जोटा हम एनवायरनमेंट रे काम करछो गोटे एक्चुअल फाइल ऊपर से फाइलटा सबले तुम एई फोल्डर स्ट्रक्चर रखियो पड़िबो मे बी तुम टेबल रे रखियो मे बी तुम रखियो गोटे गोटे कोन गोटे क्लाउड रे रखिबो कि गोटे किछि गोटे सर्वर रे किछि गोटे सेमति पाइ थेति पाइ तुम गोटे गोटे सिक्योरिटी मेंटेन करछु ना ओके दैट इज व्हाई माने जो फाइलटा आउ गोटे कथा अछि एई जो फाइल अछि एटा जे मु एई फाइलटा को मु डाउनलोड करिकि जणको शेयर करबी ही कैन नॉट रीड इट बिकॉज़ एटा ओपन हे परिबन ना एई पार्टटा देखो एटा माने सीएसवी फाइलटा दैट इज फाइन एटा ओपन हे पारुछि बट एटा कोन माने गोटे पार्ट फाइल रे क्रिएट होउछि पर जदि मु आउ किछि अलगा फॉर्मेट यूज करबी तमे एटा रीड ही कर परिबन ओपन रे तमे रीड कर परिबनी until and unless you know the content एटा में सीएसवी अछि बेले हम रीड कर पाउछे सेति पय तो सीएसवी फाइल एते यूज होनी डेटाब्रिक्स रे मोस्टली पार्के फाइल यूज होची डेल्टा टेबल रो डाटाटा यूज होची सो दैट तमे जणे किए देखि कि डाटा को कि जानि परिबन कि डाटाटा कोन अछि ओके तो ए जो ए टाइप एटा गोटे टाइप रो सिक्योरिटी थिंग माने गोटे फाइलटा केमति प्रॉपर सिक्योरली रहइबो सो दैट आउ कि क्लाइंट ताको बिकॉज़ देखो क्लाइंट जेतेबेले काम करछोंती सेने कंपटीशन चलची कंपिटिटर्स तो सबले कंपिटिटर माने चाहती कि ही कैन टेक द डेटा ऑफ द क्लाइंट आई मीन मोर कंपिटिटर जहार अछि आई कैन टेक द डेटा आई कैन डू दैट सो ये जो प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करिया में यू हैव टू यूज दिस डेटाब्रिक्स हमर प्रॉपर सिक्योरिटी दोची एंड जहा को भी डाटा दरकार ही कैन डायरेक्टली कम एंड चेक हियर नो वन विल टेल यू कि नहीं मते फाइलटा मेल ले दरकार कोन दरकार ओके सिंपल थिंग सर से ए फाइल ला से डाटाबेस थ्रू रीड कर परिबो सर। यस यस डाटाब्रिक्स थ्रू रीड कर परिबा डायरेक्टली डाटाब्रिक्स अश्विन थ्रू तमे जो कहूछ डेटा मागिया माने क्लाइंट
ତ yes ଜିତେନ୍ sir. ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ବିଆଇ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେବୁଲ ଉଠେଇକି ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବେ ନା? हाँ बट डाटा तो पब्लिश करी माने देखो सेटा जो पब्लिश करिवे डेफिनेटली पब्लिश करले तांगा डैशबोर्ड गोटे बनेबे डैशबोर्ड टार गोटे प्रॉपर एक्सेस अछि एमती नै कि माने सब ହଁ जाक इन्फॉर्मेशन ओके एंड ई डाटा रु हम जतले माने गोटे माने पब्लिश जोटा करंती सेटा सब जाक डाटा हमर न थाए हमर मोस्टली कोन जोटा को हम ग्राफिकली माने सपोज गोटे सेल्स डाटा अछि गोटे प्रोडक्ट रो हम केमती बिहेव करछि इट्स नॉट लाइक कि सब कस्टमर डिटेल्स थिबो कि कोन थिबो गोटे सेंसिटिव डाटा गोटा को केबे पब्लिक करा जाय नै एक्चुअली ହଁ ହଁ ओके तो से जिनसटा सेटा डिफरेंट थिंग जोटा पावर बीआई रो कहले पावर बीआई हो कि हमर टैब्लू सेटा सेंसिटिव माने अलगा जिंस सेटा बेसिकली हम एटा कनेक्ट करी कि फाइल को एक्सट्रैक्ट करी कि दे कैन डू दैट बट डेफिनेटली कोन से टीम ही करछन सेटा तो एई जो जिनसटा से स्पेसिफिकली डेटाबेस रे बना है बिकॉज एटा को समस्त एक्सेस माने समस्त रीड करि पारि जदि हमें गोटे निज फोल्डर रखिबा डायरेक्टली जने आसीबो से देखिबो कि ना एटा गोटे फाइल अछि ओके गोटे पार्ट फाइल स्टार्टेड कमिटेड एटा सब कोन कोन आछि हमरो तो ही विल बी कंफ्यूज राइट माने गोटे प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करके रखा होची सो दैट हमें कोन हमें सक्सेस स्टेटस पाइबा केबे कमिट हला कोन हला सब जिंस डाटा पाउची तो सेति पई एई डाटाटा एई फॉर्मेट रे अछि सो दैट जे भी सपोज तमे डाटा को एक्सट्रैक्ट करिया चाहछो यू कैन रीड इट बेसिकली तुमको स्पार्क की जानिया को पड़िबो स्पार्क की स्काला जानिया को पड़िबो सो दैट तमे एई जो फाइल को रीड कर परिबो अदर पर्सन कैन नॉट डू दैट ओके Understood तो sir. हाँ जहाँ भी तुमरो फाइल रहबो एई फॉर्मेट रहबो इट्स सिंपल थिंग एई टाइप रो फॉर्मेट गोटे पार्ट फाइल क्रिएट कर रहबो काहे कि ना गोटे पार्टीशन फाइल एटी क्रिएट होची ଆମର मेन कॉन्सेप्ट स्पार्क रो कोन से पैरेलल प्रोसेसिंग करछि पार्टीशन करिकी ओके जहाँ भी तुम क्रिएट करिवो सपोज गो टेबल लेवल भी जहाँ भी तुम डेल्टा टेबल जहाँ भी डेल्टा टेबल आगु पढ़ेबी तुमको तुम सेटा बुझी परिबो इजीली कि हमर कोन पय यूज हेछि ओके बट एटा टिके कंफ्यूजिंग लागबो काहे कि ना सीएसवी फाइल समस्त भाबुथो कि लाइक इट्स अ सिंगल फाइल बट एठी हमर कोन होछि ना इट्स अ फोल्डर भितर हमर गोटे फाइल क्रिएट होछि ओके दैट्स अ डिफरेंट थिंग जोटा कि हमर प्रॉपर्ली से गोटे जहाँ भी हम एठी जो फाइल जो टाइप रो फाइल भी क्रिएट करिबा इट विल क्रिएट अ पार्ट फाइल एंड इट विल सेव इट एमती नाही कि हमर सिंगल फाइल क्रिएट करिवो एंड सेही फाइल टा रखिबो बिकॉज़ आर अलगा स्टेटस देखो कमिटेड स्टेटस अछि जोटा कि हमर एठी हमें देखि परियानी से कहूची सक्सेस स्टेटस ओके दिस आल्सो कैन नॉट बी प्रीव्यू ओके सो बेसिकली से कोन कहूची ना डाटा केतले स्टार्ट हैला केतले कमिट हैला एवरी टाइम तमे डाटा को कोन अपडेट करूचो तो गोटे कमिट होची ना कमिट माने एथरे से अपडेट हे गला देन सक्सेस हैला यदि किछि फेल हैला एटी फेल्युअर मेसेज आसीबो गोटे फेल्युअर स्टेटस गोटे क्रिएट हे जिवो एटी ओके सिमिलर टू दैट सक्सेस देखिलो माने दिस फाइल माने गोटे सक्सेस रो गोटे फोल्डर क्रिएट हैला माने फाइल इज रिटन सक्सेसफुली ओके तो दिस इज द वे यू कैन राइट इट जेमती मु कहली डीएफ ऑफ राइट फॉर्मेट तापर मोड दबो मोड टा तमरो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोड हे पारे अपेंड हे पारे ओवरराइट हे पारे ओके अपेंड माने कोन जेते थर तमे डाटा को अपेंड माने राइट करिवो सपोज मुठी कोन दी थर कली सेति पे मु कोन ओवरराइट एटी कर देली एटी मोड मु कोन करछि ओवरराइट कर देछि माने जहां भी हला सबले ओवरराइट डाटा कर दबो बट मु यदि अपेंड करथांती से कोन सेम डाटा रखितांता नेक्स्ट डाटा को अपेंड करिवो आ नेक्स्ट डाटा को अपेंड अपेंड कर जिवो ओके सो देयर आर मल्टीपल मोड्स ओवरराइट गोटे मोड एंड अपेंड गोटे मोड सिमिलर डाटा सेव जेतले हम यूज करले एटा सेव करले डाटा को এই ফোল্ডর এই ফাইল এই ফোল্ডর স্ট্রাকচার রে এই ফাইল নেম রে আমি सब সেভ कर देली ठीक अछि आ गोटे कोन रहला हमर ऑप्शन ऑप्शन तो बहुत सारा जिंस अछि तमे ऑप्शन जंती हेडर इज इक्वल टू ट्रू कलर राइट कला बेले तमे कहबो कि नै मते ओवरराइट स्कीमा ट्रू करिया अछि मर्ज स्कीमा ट्रू करिया अछि दैट आल्सो यू कैन डू ओके दैट डिपेंड्स तमे कोन करिया को चाहो छ दैट डिपेंड्स ओके सेटा हम ग्रेजुअली देखिबा कोन कोन ऑप्शंस अवेलेबल अछि हम पाखरे मर्ज स्कीमा गोटे ट्रू करियर अछि कि हमर ओवरराइट स्कीमा ट्रू करियर अछि माने सपोज हम जदी किछि भी चेंजेस करले ओके तो हमर दीटा ऑप्शन यूज होछि ओवरराइट स्कीमा एंड मर्ज स्कीमा ओके जोटा कि हमें करबा हम दीटा जिंस होछि मर्ज स्कीमा आ गोटे होछि ओवरराइट स्कीमा मर्ज स्कीमा माने यदि करेंट स्कीमा आमे कोन आमे कोन सब ए गोटे सेम फाइल को सेम फाइल रे आमे मल्टीपल डाटा को राइट करछे राइट
सेम फाइल रे मल्टीपल डाटा को हम राइट करछे तो जदी सपोज को गोटे टाइम राइट रे सपोज आज राइट करले गोटे काली राइट करले परदिन राइट करले ओके जदी माने 2 डेज पर जो फाइल टाइम राइट करछे को डाटा राइट करछे जे तार स्कीमा टा चेंज हे गला ओके किछि गोटे नुआ गोटे कॉलम मु ऐड कर देछि कि किछि गोटे कॉलम को रिमूव कर देछि तो सी कोन से आइडेंटिफाई करि परिबन कि से कॉलम टा कोन जेंते में यूनियन करथिले यूनियन बाय नेम करथिले ना यूनियन करथिले से एरर आस्तला सिमिलर टू दैट एठी कोन होछि ना तले अपेंड करछि डाटा को से को कि ओवरराइट करछि से ताको आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर को से आइडेंटिफाई करि पाने काना मेटा डाटा मैनेज होछि से जहाँ भी मेटा डाटा हमर क्रिएट हो जाइए फाइल रे इसे टेबल रे कि से फाइल रे जहाँ भी हो तो से फाइल रे सेम मेटा से सबले एक्सपेक्ट करछि कि मते सेम मेटा डाटा सबले रहया पई यदि मेटा डाटा अलगा रहउछि देन से कोन करबो ना वी हैव टू यूज मर्ज स्कीमा इज इक्वल टू ट्रू सो दैट से अनुसार से हैंडल कर दबो ताको ओके तो एटा हम पढिबा आगु को अछि हमर ए दीटा का पार्ट मर्ज स्कीमा एंड ओवरराइड स्कीमा सेटा कोन जाइछि कोन केमति रहउछि वी विल डिस्कस हमर मोस्टली नेक्स्ट रे अछि बोधे यस ओके स्कीमा इवोल्यूशन स्कीमा एनफोर्समेंट ए दीटा एटा होची कांसेप्ट ऑफ द ए दीटा जहा बु कहली मर्ज स्कीमा हमर होची कोन स्कीमा इवोल्यूशन टा एटा स्कीमा एनफोर्समेंट ओके एटा होची ओवरराइड स्कीमा टा होची हमर नै दीटा को मर्ज स्कीमा ओवरराइड दीटा को स्कीमा इवोल्यूशन ओके एटा भी स्कीमा इवोल्यूशन ओके एटा भी स्कीमा इवोल्यूशन ठीक अछि तो काली हम एटा पढिबा मर्ज स्कीमा जो स्कीमा इवोल्यूशन स्कीमा एनफोर्समेंट कोन सेटा बुझियला ना कार डाउट्स अछि कोन बुझिले सर ओके एंड ये जो दीटा हम ऑप्शन लिखी छी गोटे सेव माने सबले यदि फाइल रे सेव करछो देन यू हैव टू गिव सेव यदि टेबल रे सेव करबो देन यू हैव टू गिव द ऑप्शन सेव एज अ टेबल ओके तो तबे जोटा तुम टास्क देछि एदिरा तमे ट्राई करो ओके आ जेसन फाइल टा भी मु आज पठेइ देबी अलोंग विथ दिस ए नोटबुक सहित मु जेसन फाइल टा भी तुमको शेयर कर देबी एंड तमे एटा टिके प्रैक्टिस करो ओके प्रैक्टिस टे करो प्रैक्टिस करले ही एटा माने हैंड्स ऑन हबो एंड जते नुआ नुआ माने कोन नुआ नुआ कांसेप्ट हबो तुमको डिफिकल्ट लागिबनी न्यू लागिबनी तुमको सब इजी लागिबो ओके कोटा कोटा कल हाँ ए जिनसटा जहाँ भी कहली 10टा गोटे रेकर्ड मैनुअल रेकर्ड गोटे क्रिएट करो ओके क्रिएट करिकी देन सेल्स डाटा प्रोडक्ट डाटा गोटे क्रिएट करो देन ट्राई करो कि ए जिनसटा इम्प्लीमेंट करिया पे सो दैट कोन तमर प्रैक्टिस रहइबो कि हाँ आई कैन हैंडल दिस थिंग तमे मोस्टली करथिबो नो डाउट ओके एसक्यूएल रे कला बेले करथिबो बट द थिंग इज कीप अप टू डेट ओके समटाइम्स कोन हुए ना तमे प्रैक्टिस न करले से जिनसटा तमरो इंटरव्यू रे मन पड़ेनी ओके यू इमीडिएटली फॉरगेट दैट तो से जिनस केबे न हो काहे कि ना यू तमे जानो न जानो डजंट मैटर इंटरव्यू जानर अछि कि तमे जानो ओके तो सेति पे प्रैक्टिस करले ही ए जिनसटा इमीडिएटली माइंड को असिस्ट स्ट्राइक करबो कि हां दिस इज द वे के बहुत टाइम रे एमति वे कि माने तमे जानि थाओ बट सेई टाइम रे तुमको माइंड रे स्ट्राइक करनी बिकॉज़ हमर प्रैक्टिस कम होइता यदि प्रैक्टिस हमें प्रॉपर ला इमीडिएटली सेटा माइंड को स्ट्राइक करियो ओके तो एटा प्रैक्टिस करो जेसन फाइल टा गोटे मु जो आज शेयर कर देबी तमे ता रीड करो ताको एटा जेसन फाइल टा भी तुमको दरकार बहुत माने प्रोजेक्ट से समय जेसन फाइल यूज करछंती एक्सएमएल फाइल यूज करछंती ओके एंड जोटा कि टिके कॉम्प्लेक्स जिंस एक्सएमएल फाइल टा मु केबे देखै देबी केमती रीड करबा ओके तमे जेसन टा ट्राई करो सीएसवी तो एमती नॉर्मल ट्राई करछो देन हमें पढिबा टेबल टा केमती यूज करबा हो ठीक अछि तो ठीक अछि आ तमे एटा प्रैक्टिस करो काली देखिबा जदी कार डाउट्स अछि काली पचरियो सर से जो करंट रेकॉर्ड नालला से टिके कहिथांते नले काली की करेक्ट रिकॉर्ड अच्छा 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 सेटा ना हां सेटा सर केतळे मन पडने मोर ठीक अछि सेटा हाँ सेटा मु देखि कहि देबी ओके सेटा केतବେଳେ ଗୋଟେ ମନ ପଡୁନି ସବୁବେଳେ କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ थैंक यू सर ଓକେ